يا الله ميدان إرفانك ميدان إرفان نصر وقرب بابا جبريل
دانو ادبو فکیر کانی मगर आप एक आदत कर लो तो एक अगर तुम ये सुनो तो इसको फेरी और चार बुई और शुद्ध वाले कहा गया जिसका ये ऐसे देखिए पूरे दो के से अगर तुम तो ये अक्षर बात मेरे बात है हेलो मिट्टी मान जमान करो बाबा जब लल्ला चलवा Dama Ram Dama Karan ayez travan sarbar banu Karan ayez travan sarbar Sarvardanu Sarvardanu
Karan ayet trawan yalasraya sarbaran
من زمان بوده بیاد خلوه اما نخور شکوی تدا پویا یاد دنیا تیاد تدا يصومون يقارن بنظرة كذا كذا إجراء الزهراء كذوب بس بالواقع سائر كلام دار ده رب الجليل الكون مدمر بشيء جملة كأنه ما عرف الخطر جوان اللي ما عرف الخطر نظرة كذا كروه اللي تجهنا كذا يكون إجماع كذوب ونظرة كذا كذا ما الزهراء كذوب لا ترى كلنا الرحمة المسلمة سنة يعني نبات الأخلاق الإنسان إن نروح نقول صوبه أموات سائلين أموات حاضرين نقول صوبه بابا جيب لنا الصلاة اللهم صل على محمد بالدعاء ميدان إرفان شون شجاع بإحفاظ إرفانك باب اللال والسراون إذا ما نترايو سمي بجيال يلي يات الدنيا سمد يات الدنيا سمد فرسل بسنة أكل آيام فهم شعور نتولي فامين الزانو يمترين خدايك جمع تخير يخياله موضوع زبان يقول الشاف خسان أحمد معرفة الخدايك بتسكان عمل كلام بتسكان تسير كلام كيش مشيئة إلهي كذا يسير لديه كذا كلام مثلا في وقت احتضار مرمن وقت إن قبل بكر موازا بي غير فنما دسايو بي دعوة ورسول إرفانية الكلام بي وقت كاتم كلمة بسبب إرفان الكتبار رحمه الله يا إرفان الكتبار دانسمت في تحكدم كل كلمة وتفسد بأطبار رحمه الله مريك بكتري احتضار لرسول يريد أجر الله سبحانه وتعالى جبريل يسمى سوريا هذا الشيء بقى تصل دور شيء نبي بكر مواز كنا مواز نقول نوش نكت مستعد مستمر قال يلبو بايد يلي فهم يلي شعور يلي عقل آية يلي يمكن ذكري كنتي كوتم كذا مستمر مواز نقول يلي بخش أسد أو مو في الناس جبان يتبع سو كذا مستمر مگر کوئی سنیا آپ بار رحمت کا دم کیوں یعنی سننا تجھے زندگی گئی یہ کامت اثر کر یہ کافی سبھی امیر المومنین جناب ایوب صلی اللہ علیہ السلام فرمایا اور پانی حسن مگر اور پس جوان زتو باب یالتا یا زتو علم یالتا جاءوا أسباب شهر
مثال اگر شاه اجتهاد بین یا دکتر بین یا فلاسفر بین کافیه بالخیر علم بسیار ای استعداد مقدور تحصیل کرد مقدور تحصیل اقول دیگه ها graduation sen bana master دیگه farklı en kirli sen farklı diye yok diye دیگه نه سجاتل آسان آخر تاریخ آخر oldu آخر مختلف اگر فاتکان کشیدی سلطان شو که آخر زبان حکمت ولی علی مرتضی علیه السلام نه اون کشیدی که زیتو بود زیتو بود بابا آخر دیگه دیگری و تاثیر کرد آخر دیگه علیشان آخر کرد بلکه آخر دیگه پیشگی زیتو حال درسا زیتو حال علما زیتو حال بابا یعنی زیتو حال علما من محافظ آخر پیشگی سوال آخر این پاتشی ارفان چه فلانی چه داره مذهب درباری محمد کافر بلا گونی باب جس ایسا سنی کرتی شو ارفان زانن وسیل کرتی شو سچو ایمان گونی ابی کافر پراتی کرتی جوان رسل بزرگ رسل دوست رسل این کسی ایمان جلد ایمان لفظ ایمانی ادرس ایمان سچو لفظ ایمانی و ایمان ایمان توجه کن ये चल रहा है हाँ शेयर मारे तो सही नहीं मानते निष्पाय दूसरे को बुद्धि को छोड़ेंगे फिर बड़ा सवाल है तुम्हारे पास what you see is just the thing that the show the word मानो क्या मानो अमरी खुदा परवरदिगार सुन अमर अब ये वो ईमान है कि जिज्ञासा तो है कि मन वो ऐसे कौन हम असूल दीन ये उन फरोई असूल दीन यानी दीन की हाँ तौहीद आदल नबुवत इमामत समझ लो सर ये जो अर्थ से खत्म गौनियोक्ति है अर्थ बंद करते बस अब अगर इसे छात्र करिए मगर गौनियों को अर्थ करना बना मैदानी इरफान छोड़ शिक्षा दिया पाया ऐसे गौनियों फिर ईमान अर्थ से करते असमय से ईमान असमय से जिसी अमृत खुदा से जिसी अब उसूल दीन यानी जिले इंतफा समझता ये मजमूर ये शेखा तौहीद खुदा को नज़ाम आजल साथी इंसान करम ये अमल कर्म करके साथ बेहतरीन आजल करम मोल परवरदिगार आलम प्रेम नबुवत परवरदिगार को हिदायत करते अखलक को साथ पैगंबर यूं सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूर्य इमामत सूर्य ये इमामत का चर्चा हम ऐसे वाला ये ज़ाहिर अशरी मदद का ये इंसान सूट से हमारा इमामत ये मतलब सूरज का अव्वल जनाब अली मुर्तज़ा अलैहि सलाम और फिर इमाम ये मंजर ईमान दूसरा सलाम जिस इंसान या दुनिया मत कहते का दुनिया मत इन्नमल हयात दुनिया लाइबुन जिस दुनिया खाल कर की मकसद खतर बनो मुझको अब दुनिया अपना आओ कोई मकसद खतर कोई कान खतर जिस करिए पाकता हिसाब दी कयामत को अमल हसना करो आपके साथ अमल बाद करो आपके साथ बड़े ये पांच शरईत ईमान जिन पर दलील की बुरी नमाज समझिए ईश्वर की बात बड़ी बात सही नमाज मशहूरी भी खुली आरसा भी अजल कर दो पन्ने मारे पर क्षेत्र अरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का भाई सौदा करें संबर करो सर्वा करें हर दिन को बहुत कुछ वर्ग के रसूल की अंदर और दूर आपको
أمورات خارج التوحيد عدالة نبوة إمامة القيامة سمبل فرويدي سمبل غالبا فرويدي تجون تشعان تصوتي عام بحث فرويدي من تجد بحث كلام أفضل اسمه يشوف يوصلني فيها مرة هيك بتاعي هيك فرويدي يصاب مش تمام بتاعي لا تواصل نماز إمام الصادق عليه السلام نماز مستلزم کرنا نماز مستلزم کرنا إذا كان توسل نماز قرآن الله تعالى دين نماز پر مخصوصي الله تعالى دين نماز گزار نماز مشروع إمام الصادق عليه السلام أجر كان نماز تارك كه نماز پڑھنا कि अगर का नमाज तर्क करे यानी 5 लाख अगर तर्क करें वो या पैसे ने पाहिरुशी यानी अगर 8 लाख तो नमाज तर्क करो यानी सुबह अगर तर्क करो तो फिर खुदा करूशी पेशन अगर तर्क करो वो या अलीम खुदा करूशी जिगर तर्क करो वो या खुदा शूर तर्क करो वो या हसीयत खुदा करूशी أن تذكروا بلا إمام حسين عليه السلام تعرف تلك النماذج تعرف تلك اللي تواجه يكون تقول اسم القارئ يعني تعرف تقول تلك إمامات تقول شديد كافين يا باشن أنا أدري كذا أنا كبر كوش عمل كذا كيف تقدر كافين يا باشن يعني إمام حسين شديد تقول كذا كتاب كذا وكان إمام الحسين في غير جماعة يكفي جماعة يكلا كلا كسنو معقول على كلا كسنو كلامه طبعا طبعا بوكسن على كاف إمام نادر طبعا كاف بكل أشياء بكل أشياء بكل أشياء هذا فيكون جمال توجه كلام جمال هو نعم هذا الجمال كاشونا ولا يبتعد هذا الجمال من الحضور فلا يجوز بجسنا شديد الجسالية سوى الشيء فالأمر بالدون فلذلك القبور بالجسال فلسل خلالها يصاب يكسب يطلع ما ينفق أي الحرام إن هو إلا وحي يستفانك أفكاران جيجا جنس عمل وحي جرانية إلهام أنا جوانا كل جايشوانا دولت موجود سمي شاء مثلا من جوانا يستمر يتصدق دولت أكيد جوانا صدق زرعشات النماذج شوف ذلك سوزان سافر أما فقال أجر من جوان قال هذا يبكى परवरदिगार से क्या किया दुनिया का खाना दुनिया क्या इस आओ सोना रसूल को रसूल का सब सुनकर मतलब हर तुम आगे का मुंह हो जाए इन लाभ आप बाइक इन बाजार लाभ इन मुंह खाना मुंह तो बड़े हाँ शहर बात से पहले बड़े इन दुनिया गाँव जिन बहुत खानदार को बिल्कुल खराब खानदार पास बाइक थी बदलिया इन खानदार से दुनिया इन सुना सादा बुका परवरिश करते हैं बचत का इन पैसे वाला ने बचत परवरिश का यूज किया खाने का चीज रोज बचत से जाए खाना सुनने के बाद लाद बचत में अलग अलग जवाब किए इन चीज परवरिश करें एक बात ये लिए परवरिश कराने से काम वजन करेंगे बनो जवान और ये जवान के इन बनो ये बाइक सोच क्या है नश खानदा नश का अदबा नश इस्तेदा कोई समा इनसे तो सच्चिया काम हाँ सच्ची से तो काम साउदी कराने में काम सब सवाल आप नहीं बता देंगे इनसे तो सच्चिया काम त्राण वरियन मुखी इमानिया पाला पान अपने खानत किया पान अपना लाग लग किया पान अपनी छाप लग किया मगर कोई इस बात का परवरिश करा दूसरी ये त्राण वरियन परवरिश के लिए बचत करन ये जो बड़ी जवान दो बच्चे अरमान
لا ما شيء أرمان نقول لكم واحد ما لا تنسوا الخبر كل دول هذا كان ويان يمكن تسكينه الجوان أتفهمه يلي الجوان قدم يلي الجوان رسول أكرمنا يلي الجوان كذي إن شنو السهار بين الصراي كلوا الجوان شنوكي يلي توه الجوان هو إن هو أشياء ها ما تجاه ما تجاه دفعت رسول الله لكن شكرا إيمان الصادق فإنكم مناجشون وشيرانك ينجد تحكيم الجوان تنصر بالشكر الجوان بنو النهران بنو يموت أنك شيرانك يتفرغ الجوان شيرانك يلك الجوان جيل الشدود يلك الجوان جيل الشدود دور كان شو كانوا خاطر شر لاش القلب فرق تجارة بشارة كان إن في جوان كان كانوا خاطر لاش القلب كانوا كان فرق تجارة عالم مثلا كذا في شاطر إن في خاطر دعوة يا مثلا كاش ما يجيبه كاش ما يجيبه كاش ما يجيبه ما في شاطر فرق تجارة إن في خاطر على أخبار يا مثلا يا إيمان ينشير شيرانا البشر ما تنشر البشر في الكلية الملك بالجسم وهذا اللي يمشي أنت للسراعة من الجامعة ما تصنع ما تنشر غدان شمسا امشي حاجبك عن الشيء لكم تعيبك عن الشيء لكم شاب ما يبارك عن الشيء لكم شاب تجارة الشيء تجارة الشيء جد يا تجارة نبي يبغى يتجارة نبي تجارة أنتم ما تقولون هذا ما صار كنت الخشيات ها مثال كريم مثال توجه أنت كثر قبل نعمة الكريم فإن تودوا نعمة الله وتوصوها دفع أنت كثر على نعمة ويتجال أنت كثر خشية رشعة مهرام دفع مجال إنه خاطر تروح تشوف على هذا كان زمان دولي ومسافر فإن في شبه أسباب يمسكنا كأسباب الحديه يجي السلطات يجي السلطات الشباب ولكم عجاتي تسال خشيشة يتفرغ جدار خشيشة يجي زمان يجي السلطات هاكم الزيارة أبيت في جوانب بتوالي يهزم غيري المشتاقان الشيطان في هذا المشتاقان وشوشنا بعد الجهل إذا جاء الله الشيطان ممكن غيرنا يبغى هذا الزيارة أعلم إيمانك جزء عشر يدان إن جوانك في القدر فهم إنهم مسؤول فقال شهر كنت تبعلن جواب جن فإما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم جواني مسلمين فإليك جواب فإليك جوانك أتجرني خسر فإليك جواب يا مشهور حديث ومشهور قول جوانك من قسم ها جوانك جنتك أمرك كم دفع؟ توجه جان دفع جوان من بزرگنا انسان بزرگ شجاع مگر تمنی جوانی اساس مگر کوئی جوان جن دنیا اپنا بنی عمل جوان انسان ما صلی علی محمد توجه نسبتنا ثلاثه فيتأتي نفسي الجوان حركة جرات نعدة فبجد أصدر أحمد في كل كثير يالك شيطان سلطان وعلى ضمري شيء يالك مش إنسان ضمري شيء كاف كل جسد فبجد إيمان وخجوز شو أي جوان في شهور جسنا يعني جواني مجلس راهي إيمان استفلوا الجسد سلي أحد يقرأ عن ما في شمال
شما اجبا فیروز حاج لگا اگر وہ خیلی معلوم ہے تو حاجات موضوع یہ فیروز میں حضرت دارا کے نبی زیارت قبول یہ بڑی اختیار ان خاطر کیا ایمان بڑی اختیار ایمان سیم چیز استقامت ہاں ایمان پہلے کی امور مضبوطی لحاظ نماز کا مضبوطی روزن کا مضبوطی حجت کا مضبوطی ہر فکر کا مستحکم حاصل نماز کے فارغ یہ کی صورت میں فارغ ہے روز کی حاول کی کوئی صورت اسمت خبر ہوتا کہ ان کو رہتا ہے یہ مجھے کی اکثر وقت استقامت ہے مضبوطی کی عملا جاء اصول الدين رسمي صحيح نقول كشغال يا صوت الأسلام الكلام أصول الدين أقول من يحدون أصول الدين أقول من الإسلام أصول الدين كان أي في الجنة في الإسلام يحمل من شاء وشوفوا تعبون هذا إنهم مخلصون في المولى الإمامة بالضاد يعلى تعبون باطل الإمامة في الصلاة يعلى تعبون في الجنة حتى الله نبي الله تريم چیز تريم يعني تريم تعرف فهو فرزا يجب حاجة يشكوه يتحاصل اگر یہ حاکم معین ہے سلسلوں بلانے اگر یہ فوج بنے سلسلوں بلانے اگر یہ فوج بنے سلسلے میں رسول اللہ علیہ وسلم انسان مجموعہ یہ سامنے کا لکھ رہا ترین چیز ہے راکم لکھ رہا ترین ساتھ جانے کا سکتا ہے سورین چیز مجمع جاوی کر سورین چیز خدا یکسون رجوع بس خدا یکسون فوج کو خدا یکسون رجوع کریں kalau kita ada lagi kan ya aku cuma panggil dulu buat berwaktu سلام كم كان موجود الله تعالى في السلامة في السلامة ما فرضوا على السلام الله بيشير مسائل السلام عليكم ورحمة الله كذا في خطر خدا يسكن الرجوع كرم تغير فرمان رسول خدا صلى الله عليه وسلم رجوع كرم كثرنا رجوع كرم خدا يسكن رجوع كرم رسول أكرم برد وإعلام سبي تنتمي منكو إيمان أصل جود كشر إيمان جود ماذا كأس أصل جود منكو أقوت نعمة يأخذ روز يأخذ حاج يأخذ زكاة فيهون على جنب وزن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الشيخ أصل جود ماذا كشر أجيل ساري على جبون أنفال تاجي كائنات ثم أصل جود ولا يكون يعني الرجوع كله هذا الفهم كله جوا فلان مناسب شوي جوا فلانون يحمل خدا يسر خشموزيها يا دشمن شوي بناون يحمل خدا يسر مرضي يا إنسان كنا مشاعر يحمل بشاعر حال القلب خدا يسر مرضي ये مرضي आके चले जो प्रश्न अमल को चलो मगर क्या अमा ये कौन दुनिया के किसी सादा बोला सादा बोलना सब बोला जुनम कलम ताकनो कलम बोला नतके के काम में दुनिया
اجنت آن ایتیه تبیا بودی خدایا نفی سبیل الله نفی سبیل الله دست پایا رسول الله دست بالا منان شد معذور خدا جبا منان شد زانان شراکت قبول آخان شو سمنا وجيهتها مدينك وشفتها يمان وثمان يا
बताओ कल कैसे हाल होकर क्या हाल होकर अब सलवार में समझ आ रही यारो तू चोट खोता फरुम पाशी नहीं नास और नमके सच ओ شيء تقول الله سبحانه وتعالى روح بصوات صلى الله عليه وسلم يا رسول أمين نفسان ودمشون إيسا الله أكبر
ये इमाम शिफातिमा ये वक्त इमाम इमाम शो अगर मैं सुलह चलते अगर नमाज की तकिया वर्षा अगर नमाज की तकिया वर्षा नमाज की तकिया मुशारका बड़ा कई दामन का जमात में करबला ये मन ये अमान करे लेकिन ये मौजूद है लेकिन दलील मौजूद है روز يكل نار صارت عرش برفا يهودي مدى بوان نكشم عظمة إيران شا بوان مدى سلطن مدى يمكن سلط عرش بهار يمكن سلط آسمان برفا شو اگر نئی امامت آسیا آسمان آسان اگر نئی امامت قیامت آسانی ہو جا دنیا آسان چیزے Bakın ne yaptım, ne var ne çekeyim. Böyle inşallah çıkma. Böyle oturmadı mı? Aman. Hisken insanı cır olmuş şöyle. Senin bu anı zamanda olduğunu sayısı yani. Mesela bu açıdan böyle çalışıyor. Ölmüşün bunu ahire yapsın böyle işler. İtisadını böyle söyleyip İtisadını kullanırlar. Buyur akşamlarda babacı bunu. Kaçıncı imanı zamanları babacı bunu da akşamlarda. Hazreti Zahra Kano'yu diyanet kabul. Hazreti Zahra Kano'yu somun kabul. Hazreti Zahra Kano'yu salın kabul. Yamara bir şufa. Yamara bir şufa. Hüseyin Muhammed Vali Muhammed Babacı Bülent Ağabey sallallahu. Nasıl mağdur şerab bir kiya Hazreti Zahra Kano'yu diyanet kabul. Nazire ki de mesela Zahra Bari Babacı Bülent Ağabey sallallahu. İlahi mabudâh şefiyel müşşel kuşaf Ali Muhammad Aleyhisselam mabudâ-i son kabul kabul mabudâ-i son kabul Allah tabi'yi kabul mabudâ-i mabudâ başında seyyid şuhada şefiyel meclis Cemal-i Kerbela İmam-ı Zahra Aleyhisselam Cemal-i bakış şufa Cemal-i bakış şufa Ma'al-Asmad Meclis Mes'ala şefvekir Cemal-dar Jannu Maro Seyyid ke nirvashil Dafti Seyyid Sajidin İmam-ı Zahra Aleyhisselam mabudâ-i meclis Cemal-i bakış şufa لكن الجوان رسل أسخر بلا إلهي معبود إيمان أولاد أولاد السوري خلقتا ولمال الكرفور السروا ولمال الكرفور السروا إيمان مجلس سايقر معبود إيمان خانك الآبا معبود إيمان جوان مسجد القهدة إلهي معبود أحلال سرور خلقتا الجوان والجماعة سنتبقى الجماعة سنوا منام حاجات أنها يا حبي على تلك الآبا إمام السلفة ويكرتها إمام الدشمنية نابو ثانية الدشمنية نابو الإمام درستان يحضر الزهور ذلك القول تشهد وكلمة الولي ويموت
खुशार बंगा में जिधर आके मुझे को तो तेरे नाम से बहुत रसूल सुभानो सुवाई तैयार और क्या है शाही मर्दानो अमेरिका में बहुत ही खड़ा अदपतिया दानो मुझे आसमान जाना या रसूल तुझे मारो फरमा क्या जबर कदर हकीका क्या या कयूम या कयून सुआर नत कयून गार राक्षस राजा आत्मा विश्व
جواني وصدا طبل فانو يا مكمل أنا وصلت خضراء يا بطواري شوستر خطو يوم يا عدد من خدای عزیز تداشت ایمان سیدی شبابی علی جنت شو انتو امام حسین صاحبی احترام کن امام حسین دون امام حسین فکیاد مدون کربلا فکیاد مدون سواری ہے نماز گری کے ہوتے موجود کون نماز پیار احترام کن امام حسین مگر اس کو آگے چل کرو سے نہیں بس اس کو میدان مدد کرو سے احترام امام حسین مگر آج یہ کنا کربلا آگے آج لکھنا کربلا بلو بچنا امام حسین کہ کسی میدان سیران أنا من يتعذى إيه أتمنى وجنا يوان مگر ہے کسی کی سالو رب رب بلنے امام حسین نے کرنے لیا کوئی ساتھی امام حسین امام حسین نے دکھو مار گیا یہ ہماری مار گیا دکھو یہ ہماری مار گیا دکھو
Başımın ötesine. Ya dostlara mazarları, eli asımara, kulağını dolara, eli asımara tutarlar. Aman Hüseyin Dağ'ın Allah'ına sarkın. Böyle yeni eli asımara duyuyor. Geliyor başlayın evin ağzına dedi. Baba, kaç yaşında bana ağzını Baba böyle ağzını yaşında. Hayır. Baba sen konuşuyorsun. Baba bakar hastaneyden. Baba ne çekiyoruz? Benim anlatığım Cuma, oturmak başka diyelim. Ama bir açı olsun. Masayı yakmalar sonra. Hep baba desin. Hep baba desin. Baba desin. Baba desin. Baba desin. Mallık kavgalarla yakmak gibi. Otur. Aynı yandı. Düşman
per potro, e a mandare che sei che solo potro.